Hello, kumusta? Kumusta kaninyong tanan mga kalanog? Sa akong mga supporter ni ining atong Mountain Channel Rex Apa lanog sa gugma sa Dios. Shout out nimo Sir Roy Rosero diyan po sa USA. Sana sa nasa magandang kalagayan po kayo ngayon. And have a good day and blessed day yan sa inyo sa USA. So mga kalanog, kumusta kaninyong tanan? Taon-taon nga wala ta magka-video sa ato nga channel tungod sa ato nga kabisi. Una naman ta sa reel sa FB good nagapaspas kay dali lang. So pasensyahin na nga wala na ta kay makapagawa sa mga kanta katong nag-request nga ipabalik pagkanta katong kanta nganong lami ang gidili. Hulat-hulata lang usaha kay murag busy pa ang atong linya sa pagkakaron. Kay pagkakaron nag-focus ta og sulat ining atong libro. Makita ninyo mga kalanog. Timbangan sa kamatuoran. Kunya kining isa ato pong makita din mga kalanog. Dipinsa sa kamatuoran. So ang timbangan sa kamatuoran more on deliveries ug ang dipinsa sa kamatuoran more on defense. So ato mang panalipdan ang kamatuoran. Ingon ang unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia mao ang panalipod sa kamatuoran. Pero ang uban na mislead nga naman gitudloan mas mga pari. Ug ako nakasiguro nga ang insakto gyud ang iglesia kitang mga katawhan. So dili kita ang kamatuoran, kita ang modipinsa sa kamatuoran nga atong naangkon gikan kang Kristo. Ang RCC, ang dakong simbahan, ila namang giklaim nga sila ang kamatuoran. Mao na nga sa ilang pagpanudlo, ang kamatuoran ang simbahan, dili ang Biblia. Mao na dako kayong balikwaot. Ya kung imong tan-awon mga kalanog, klaro gyud kayo nga palpak nga pagpanudlo tungod kay ang nanudlo palangdaan di pa mosulti bakak na malakes 2.8. Kamo mga pari may bias kamatuoran ang inyong gitudlo nagtukmo din sa pagbuhat og sayop sa kadaghanan. Unya ang problema para bagyod mga kalanog kay nanaghan gyud sila na mga siipdiron moingon ang kamatuoran mao ang simbahan dili ang Biblia. Mo nang na ako'y challenge sa akong reels ambot og kinsa kay mo kasa ug naay mudawat sa akong hagit muadto tas plaza magwali ta kay simbahan man ka ang kamatuoran. Para namo ang Biblia mao man kamatuoran 1:17. Kay wa mo abot ang among simbahan kung wala ang mando sa balaang kasulatan. While ang inyo nibutho lang murag uhom kana mo'y klaro gid nga sulpot. Ngaman, wa pa Biblia pero naa na simbahan ni sulpot. Mo na klaro gid nga sulpot mga kalanog. Mo nang akong challenge nga moadto tag plaza kinsa mang si FD nga mga banggiitan bisan mga pari. Akong gihagit nga ang kamatuoran sa inyo mao man ang simbahan, ang kamatuoran ng Biblia man moadto tag plaza magwali ta akong dalhon Biblia ikaw magpasan-pasan kas imong simbahan. Mao na simple ra man gud kaayo nga logic kung makasabot lang gid unta. Mao nang naghimo ta ning timbangan sa kamatuoran og depensa sa kamatuoran. Kaysa ako nang ingon timbangan sa kamatuoran more on deliveries ipasabot nga ang Biblia kay ingon ang Juan 3:34 ang tao sa Dios magsulti sumala sa pulong sa Dios. So klaro na makit-an nimo ang mga CFD pod ubang pundok mo gamit pog Biblia pero di gyud makabarog tuwa sa history, world history. Anya sagol naman na half truth half lie, 50-50. Kung sa sitwasyon pa nagsakit ay himat yun na mga kalanog. Mao na nga kining inyong igsuon bisan og ubos lang og iniskwelahan. Pero ang Dios nagsaad 3:4 nga ang Dios nagapanghatag sa walay pag-isip kung unsa may imong grado. Si Kristo kung imong tan-awon city insidi sa uwan, wa man jud maka-eskwela. Wa gyud sa grade 1. Muna ako na challenge yun ko nga labanan yun ang kamatuoran. Nagbuhat tag libro nga timbangan sa kamatuoran og depensa sa kamatuoran. Kaya timbangan sa kamatuoran mauning balaang kasulatan. Na klaro man ang gisulti ni Pablo unang Korinto 4:6 nga kamo makakat-on pagsunod kanamo ingon nga sumbanan nga magkinabuhi nga dili mosaylo na sa mga kasulatan. So pag ingog mga kasulatan mangutan sa Bible day na. Unsa pa man day na pag ingon ni Kristo nga it is written sa Mateo 4:4 unsa man day na world history day na.
Ipruiba daw ninyo nga world history na. Ang giingon ni Kristo nga it is written ang balaang kasulatan. Muna klaro. Gani bisan si Satanas mi kolekta man na, may gamit man. Kay ingon ang ingon ang yawa nga ni ay bato himo ang tinapay. Ni gamit gyapon siya Biblia. Sa 4:6 ningon siya kung mohapa mo simbal ang kanako, 4:9 sa Mateo, mohapa mo simbal ang kanako. Akong ihatag nimo ang kalibutan. Ni gamit gyapon siya Biblia. Kay ang mamalunda magsapwang sa mga tiil. Asa man na? Naam na Salmo 91. Mo gamit pud gyapon ang yawa pero mao lagi na half lie, half truth. Ang iyang paggamit sa Biblia puros mga pag-criticize, puros mga pagtintal. Mo na kini mga sipdi mo gamit pug Biblia pero para lang isuporta sa ilahang world history. Dapat unta Biblia og referensya, unahon yun ang Biblia. Kanang inyong giingon nga world history nga mabasa dito nga si Kristo nagtukod sa Romano Katoliko, inyo pong iprove sa Biblia. Pero mo lagi na kay nangita gid sila glusot nga mabasa gyud sa Biblia. Kung nakahinumdum mo natanawan ninyo ang debate ni Talibong ug ni Parva sa Iglesia ni Kristo, nagbuhat si Talibong og tampered nga Bible. Nasakpan siya. Luoy pod. Amo na nga mga hinigugmang mga kaigsunan, mga kalanog, ato gyung gipalanog ang tinud-anay nga kamatuoran. Ingon ikaduhang Korinto 13 bersikulo 8, kay kami wala ilang mahimo gawas paglaban sa kamatuoran. So mo ning inyong igsuon, pasensyahan nyo na busy tag himo aning libro, wa pa kay na pagawas ang ubang mabag-ong kanta. Gani pod nagisayangan ko kung mugawas man dili nato mawanan og financial mga kalanog. Manang ako naghangyo pa jud ko sa Ginoo nga naapatay mo abot nga mo tabang mo support sponsor. Kay kinahanglan gyud nga ato nga editon, recording para nga mas nindot yun ang inyohang pagtan-aw sa ato nga mga kanta. Na mga lyrics, pasensya gyud kayo ninyo sa nagsigig hangyo nga nauntay lyrics o partintang ninduta gyud nya napay mga views. Mao na akong pangandaman og nay moabot nga panalangin sa Ginoo nga mahimo gyud ni siya para sa atong katagbawan. Mas nindot nato nga masabtan gyud nato maayo. So nini mong video, daghang salamat mga kalanog og manghinaot ko nga kamo na kanunay sa maayong panglawas. Shout out sa tanan nga mga supporter. Salamat kayo sa mga subscriber niini atong munting channel, nagkamang nga channel, pero salamat sa Ginoo nga bisan pa sa unani nakita nato nga nagsaka gyud ang atong mga subscriber. Mas muna ko, daghang salamat. Kini si Brother Rex Apa, salanog sa gugma sa Dios hangtod sa sunod nato nga video. God bless. Kalimot pag-like, pag-share ug i-subscribe na usab kini atong video. Bye-bye.